हेलो हाय गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो। आजिर वीडियो हो गाइज बहुत बहुत स्पेशल वीडियो। तो आज हम जाऊँ देवगिरी। तो देवगिरी सबू कौन कौन सब देखामी गाइज। तो वीडियो रे जुड़ी रन वीडियो को सबू देखन और एंजॉय करन। चलो लेट्स स्टार्ट करमा। এটি পাঁচ সরলা বলো স্টে স্টেপ সরলা এটি এটা নদী কিন্তু দেখা যাচ্ছে। জয় শিব শম্ভু। गाइज दर्शन सरीगला तो ये टिके बुलाबुली करूँ। हेलो गाइस बहुत थर चेष्टा करी गाइस देवगिरी बुली आसवाई आसी पार नी। डेली सिंहपुर आसे जाए सीना आसुली जाऊली सीना आसी पार नी। देवगिरी आज फाइनाली आसली गाइस बहुत भल लगुच आसिक दर्शन कली भगवान भोलाशंकर महादेव बाबा शिव शंकर वाइछन इने बहुत 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 भल दृश्य गाइस सीन। हे जे बाड़ी केने केने भागुचे एकला एकला যাই দেখো না গাইজি পথর মনে রখবার কারণ এটা কি যে এটা মানসিক রক্ষি করি পথর টিয়া করলে মানসিক পুরা হেসি বলি কহবাটা শুনিছে। দেখো গাইজ এতে উপরে পানি রয়েছে ইনে মা কসম পুরা কমাল কমাল জায়গা ভাই গাইস। ইয়াড়ে তো খুব পথর ঠিয়া হয়েছে পথর ঠিয়া করিছন বাপরে। Hello, by God.
गाइस तो दर्शन सरिकरी इटा पलौछु ना आमे गाइस तो दर्शन सरिकरी इटा पलौछु ना आमे